ख़वातीन के आलमी दिन पर इन ख़वातीन को खराज तहसीन पेश किया जाता है जिन्होंने ख़वातीन के हकूक़ के लिए आवाज़ बुलंद करते हुए अज़ियत बर्दाश्त की। क़याम अमन स्पेन की सदर और बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी में गोल्ड मेडल हासिल करने वाली पाकिस्तानी नसाज स्पेनिश जोसेफिन क्रिस्टीना और समाजी वुमेन स्लोया ने अपने पैगाम में कहा, अस्सलाम वालेकुम, मैं जोसेफिन क्रिस्टीना, सदर क़याम अमन स्पेन। ख़वातीन के आलमी दिन के मौका पर उन ख़वातीन को खराज तहसीन पेश करती हूँ जिन्होंने ख़वातीन के हकूक़ के लिए जदोजहद की। आज ख़वातीन ने हर मैदान में अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया है। ख़वातीन को चाहिए कि अपने हकूक़ के लिए जदोजहद जारी रखें। Para el Día de la Mujer, hoy día 8 de marzo, deseo que las mujeres seamos respetadas y valoradas como personas. Que no exista la circuncisión a las mujeres. Tenemos tanto derecho como los hombres a ser como humanos que somos. Que no haya matrimonio no deseado y siendo tan menores, que las mujeres no se tengan que casar siendo niñas con un hombre mayor obligadas por los padres. Y que, si, por suerte, no sé, he tenido que ejercer de vigilancia en el metro de Barcelona y, bueno, por mi altura me ha costado un poco hacerme respetar, pero gracias a mi altura me ha hecho que me respeten más la gente, por suerte. Porque yo pienso que la persona bajita pues le costará más interponerse para que no se cuele la persona o en las validadoras de metro, que no se cuele sin pagar, pues se tiene que poner más carácter. रिपोर्ट मुमताज़ सोहोत्रा, GNI न्यूज़, स्पेन।